بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وصلى الله عليه وآله المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام الرضا عليه الصلاة والسلام: من زارها عارفا بحقها فله الجنة. صدق إمام الرضا عليه الصلاة والسلام. دیر روز پزستنارک روز وفات حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا اینام دون مناسب اللہ ینتان ناظرین کنی خدمت یونک تسلیت و تعزیت عرض باشد. دری جب کو ایران مناسبت یوت روز وفات حضرت معصومہ کریم اہل بیت علیہ السلام فیقی و دون مناسب اللہ صاحب اعضا صاحب مصیبت یعنی حجت خدا او امام الزمان فیقلا تسلیت عرض بچت و دون انتان ناظرین خدمت یعنی تسلیت عرض باشد. چانا الحمدللہ توفیق سنو میرا نما درینز اسنارک روز وفات کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا فیقی روز وفات جگہ رانما دیبانو پہ ذکر چک باید پی رانما توفیق سن الحمدللہ. چھان عزیزان محترم کن ینتان ناظرین کن خدمت یانوک مختصراً حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا بارے انوک کلمہ خیر بیان بیت و فضیلت چی کھئی ینتی خدمت یانوک بیان بسنا ینتی زحمت تمام. چھان عزیزان محترم یران مما اختار گس دی بانو پو گچوک بانو چی گنزو گچوک شخصیت ان مد پی بانو چی گنزو یران مما موزین چار گزر تخبا چار گزر و انتان مما آگان ید زربر و شسمت معروف ید حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا قوم امن دفن ید زربر بی و جملہ انتان اللہ مختصران بیان بر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا گچوک شخصیت چینسو گچو بانو چینسو زربر بیانو اولی کلمه یرانا تخفا شارگوس سوین باوا سوین زی سوین زربت پو گچو خاندان کنی شیتیانا اینسو زربت پو. چان عزیزان محترم نرا آگاه تخفا
حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ فیقبی بابا امام کاظم فیقبین وزیزیز اسنارک نجم خاتون. چند عزیزان محترم، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ فیقبی برادر عزیز امام الرضا ثامن الحجج امام هشتم فیقبو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ فیقبی برادر مفهومی. چند عزیزان محترم، من یرا سوال پیشون دونی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ معروف قوم مقدس ہے دفن یونگنے سوار کن یوں سے امام رضانا حضرت معصومہ ایران یعنی زیارت بید. اما بعض انسان سوال باشن آغانی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ فیقبو آیا مقام اشیبین من عظمت اشیبین من شخصیت اشیبین من ذربنا ومن واضح یود روشن یود چیز اسنارنگان یرا مقامنا عظمت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ خود معصوم بجیش کیانونا یرا یوں سیود معرفی بسیود مخصوصا زیارت حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ مریم. چھانا بعض سوال بید آوانی آیا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ فیقبو معصوم چی من معصوم من یرا جشبیدو دے معصوم چشبیانو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ فیقبے من تقصبو من دو. چھان عزیزان محترم، خدای شیطیا معصوم شیطیا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ شخصیت و مقام اشیپین عظمت اشیپین چیز اسنارنگان یرا معصوم میگه od منگسوم دسنارنگ عظمت اشیپین در بدبون یرا بیان سنسیود من جمله سوین درنا حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ نجیب حضرت ابوالفضل عباس نگیس حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہ خونزس نارک مقام اشیپین خدای شیطیا ایمین معصومین شیطیا عظمت اشیپین نی معصوم نا شنچ درجات یعنی چنچ فرغت بنا دی ضمن یعنی دی لیست یعنی معصوم محمد منا معصوم عظمت اشیپین مقام اشیپین ہم خدا شیطیا ہم معصوم شیطیا. اغانیگان ارتفع شدگان یرا مقام اشیپین سو عظمت اشیپین سو چی بس نگان یرا ارتفع شد در بنا نگان یرا خود معصوم نی کسل کو نگان ارتفع شد حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ فی مقام. من جملہ من تنگ اللہ بیان پسندی کسل پکی امام رضا علیہ السلام شیطیانونا چیز اسنان یرا تس معصوم شیطیانونا فضیلت زیارت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ من یرا بیان سنسید دیونی کنه من یرا تخفش جزین مقام اشیپین سو یا منسو اسمت اشیپین سو یا منسو زربت کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ. یوم نگان یرا اولی کا امام رضا علیہ السلام فی اپوس کھری برادر عزیز فی اپوس حضرت معصومی زیارت مننا نگان یرا مشخص و معین بسیود. من جملہ کسل ولد امام رضا فی اپوس من زارها عارفا بحقها فله الجنہ گانسو چگس حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ معرفت سن سے حقیقت گانسو چگس زیارت کا تو بززنا فلہ الجنہ خوی فرز جنت کوئین یعنی کو جنت یعنی داخل چھچسین جو چیچی امام رضا علیہ السلام فی اقبے نرینا کسلین حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ مقام بزام چین سو ضربت پہ دلیل نرینا من جملہ یان کسل مولد امام رضا فی اقبس من زار المعصومہ بقوم کمن زارنی گانسو چگس حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ قوم امنگاسو چگس زیارت بس دسنارک کمن زارنی نالا زیارت بانت سخسین. عزیزان محترم دو چیز رین امام رضای فی اپوس کسل ملت قوم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ فی اپول زیارت بس دسنارک
نالا زیارت بنا زخص انزل بنا دیتے کی امام الرؤوف امام الرضا علیہ السلام والسلام فی بلندان سوچی زیارت بنا ثواب نا اجر تام سے کتیو دسناریں دنا اجر و ثواب کو گان سوچی حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا قوم انو زیارت بزسناریں دے ثواب نا اجر بکورت وجزین اللہ اکبر دونی کرنگان یران تخفشد عزیزان محترم ناظرین محترم من یران حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا فی اپنے مقام و عظمت و طہارت ہمچی انتو ضربت پون یران دونی کرنگان تخفشد و همچنین خود امام زیارت نامه سنگان یران داره زیارت نامه ادام دناو این معصوم کنی شکیان نقلتون سے امام رضا شکیان حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ فی پہ زیارت نامه امام رضا کسانی کا بیان سن کنی دیون من یران امام رضا فی پس مشخص بسین معین بسین مقام حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ فی پو سامچی تو ضربت پو و همچنین من یران امام جواد علیہ السلام امام جوادی ننچو ان حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کسل مولد امام جواد فی ابوز حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ باریانو منظارا قبر عمتی بقم فلہ الجنہ گاسو چکی زیارت بک حضرت فاطمہ معصومہ قومیانو فلہ الجنہ خیفر جنت بوں واجبین عزیزان محترم واقعاً دو معصومی کسلین درینگان یران اشیان عادی شخشی اسپرامین عادی شخشی بیان من دو معصومی کسلین معصومی کسلین یعنی فرس خود جدین چی از اسنار معصومی شکیانونا اشتباه چی غلط چی کیون جسمین جرگت چی اون جسمین معصومی جدی در چیزین نیچانا معصومی کسل سونچی گاسو چیگس حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ زیارت بزسنا فلہ الجنہ خیفر جنت پوئین یعنی کو جنت ہم داخل جزین ہم امام الرضا شیطانونا و ہم امام جواد علیہ السلام شیطانونا ننیران بیان سنسید دونی کن ننیران چیسید تفاچد عزیزان محترم حضرت فاطمہ معصومہ کریم اہل بیت علیہ السلام اللہ علیہ سامتے مقام عشی پر انسو سامتے عظمت عشی پر انسو ضربت تو منی انا دھون نکر تخفشے عزیزان محترم دیونا امام جوادنا امام الرزاس کری حضرت معصومہ حیات یود پیت پی وقت پینو دنیاتی کا وجود یود پیت پی وقت پینو امام الرزاس کسل مسکنین و ہم امام جواد اس کسل مسکنین اما امام جعفر صادق علیہ السلام شیئن کسل مرندو حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ زیارتی بارے منو و مقامی بارے منو منی انا تصد واقعا دی امام کسل بکن منی انا تخفشد سامزی مقام اشی پہ انسو سامزی عظمت اشی پہ انسو در بعد پا منی انا دکو دیکنا تخفشد موزین چد کسل مرندو دے درم امام جعفر صادق فی اپوس درم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ دنیا کا وجود ہے امہ بلکہ دل چیز پر امام کاظم رسنا حضرت معصومی بابائنم کوئی بابا سم دنیا کا وجود ہے امہ امام جعفر صادق علیہ السلام فی اپس کسر ملد چی کسر ملد ان للہ حرما وهو مکہ ولرسوله حرما وهو مدينة ولأمير المؤمنين حرما وهو كوفة ولنا حرما وهو قم ستدفن فيه امرأة من فلدي تسمى فاطمة من زار وجبت له الجنة عزیزان محترم اللہ اکبر امام جعفر صادق علیہ السلام کی اپس کسل مرد بلکہ حضرت معصومہ دنیاتی کا وجود میوم بلکہ کھری بابا امام کاظم کی اپس دنیاتی کا وجود یوم بمنزل دنو امام جعفر صادق کی اپس کسل مرد چی کسل مرد ان للہ حرما
وهو مكة خداي فرس حرم چيو دقائن مكة مكرمين ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم پیغمبر من حرم چيو دقائن وهو مدينة ولأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام حرما وهو كوفة كسلملت پیغمبر فين حرم چيو دوغاين مدينة أمير المؤمنين فرس حرم چيو كوفة إمام جعفر الصادق في أبس كسلملت ولنا حرما مچير فرو وقوم مچام أهل بيت كن قومي من حرم چيو دوغاين قوم ستدفن فيه امرأة قوم زبد الشهر بأنك شخص ميكا بوموچو چك دفن چچازين تسمى فاطمة كمين تخلى فاطمة زبد موسى بن جعفر كوي بابي من موسى بن جعفر زبد من تخلى كسلمة الدنيا لجبك من زارها وجبت له الجنة قاسو چكس حضرت معصومة سلام الله عليها زيارت کا تو بزرس نارے وجبت له الجنة خير جنة واجب اندر الله أكبر وهم دنا فرائز پہ آخر پہ ہم امام جعفر الصادق علیہ الصلاة والسلام في حقوس كسال مولد وتدخلوا بشفاعتها شيعتي الجنة بأجمعهم الله أكبر تمام الشعيان كل روز قيامت جب پہنو حضرت معصوم سلام اللہ علیہ ہائے شفاعت کا جنت داخل چچزین عزیزان محترم گا شیعیان کن ایا قومیت بشیعیان کنینا ایا مخصوصا حضرت معصوم سلام اللہ علیہ ہائے فی اپنی زیارہ اللہ یمکن شیعیان کنینا در منا امام فی اپنی کا سلام بی اجمعیہم كل شعيان كن جمع والروز قيامت جبانك حضرت فاطمة معصومة سلام الله عليها في الشفاعة تنسي بهشت يمنك جنة يمن داخل جزين لفرد إمام الرضاي في أبوسم دي زيارة حضرت معصومة لأنه كسلم الجزري يا فاطمة تشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشان واقعاً عزیزان محترم واقعاً انشاءاللہ خدا کے انزل انشاءاللہ میں یران حقیقی شیعیان کنی فراق قرآن تنظرے انشاءاللہ میں رسول خدایہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ فی اپنے روز قیامت جب پہنو حقیقی مچان شیعہ سن سے حضرت فاطمہ زہرا فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ فی اپنے یران دا شفاعت نصیب سن شزرے انشاءاللہ میں امید پسند آئیت میں نے تمنا پسند آئیم چھانا عزیزان محترم واقعاً میں نے دعا پس خدا یا پروردگارا دچے کی میں نے رازدگاہ سوچی گا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ قومیان و زیارت کا تبسسنا امام رضا کی اپس کا سملت خیفر جنت پین و امام صادق کی اپس کا سملت خیفر جنت پو واجب انزرت وإمام جواد في قسم كسال مرد فله الجنة كيفرز جنة بكيفرزين كان عزيزان محترم إن شاء الله غاش عيان أمير المؤمنين مؤمنات تمنى دكتو حضرت فاطمة معصومة سلام الله عليها هاي في أبي زيارة الله يومت بي خدای پروردگار مچان سنارے در جوار ہیں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ ہایتم نچس سنے ینتی بریانو مؤمن مؤمنات کنی بریانو کو نچس دعانا زیارت نیابت زیارت بد انشاءاللہ قبول بکن بخدا تعالی فی اپو انشاءاللہ وینتن سنائے تمنا یدکن کن حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ فی اپی زیارت اللہ توفیق سمشی ودونا دتسي كي كنكم يام حضرت فاطمة معصومة سلام الله عليها هاي في أبي زيارة للبي توفيق نصيب شهد بسيا الله. كان عزيزان المحترم واقعاً دوني كنا أنا نختخف شدي حضرت معصومة سلام الله عليها هاي في أبو قرصو بانو چينسو ومن يري في الجنة بشارة واقعاً كسال ملدي شهر قوم غيرنا
معصومی کسال ولد سو خود امام جعفر صادق علیه السلام یقص بهشت لا زرگور گردیو دنیا نزگو سوم پگانیت زد قومیان چیان جناو اینگان یرام مقام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها یپی اسمت و طهارت دی بانو به بدولتی که قومی از اسنارک بهشتیز گو سون قومی همونه بچزنینو چان عزیزان محترم دونی کدنگان یران تخفشد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خدا نشیتیا و ائمه معصومین نشیتیا سامسک مقام اشیپا انسو و سامسک اسمت اشیپا انسو زربت بو واقعا کسل و زیارت می برس منا جاكون نجاشيك حضرت عبد الله مرعشي بابام مرعشي نقوم بكن كنا اشتفيت عبد الله مرعشي كلي كتاب خانه نوب دفن بسيط دي عبد الله مرعشي بابام زسنارك دولة نجفسي كنينسو نجفسي كتعليم منا كنت أعرفون ما كده نجفسي كجوز كنينسو حضرت عبد الله معرشی زسنارک تمنا سون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فیق पे قبر शरीफ को तायत भी قبر शरीफ का ज़ियारत ला चाहे भी आरज़ू न तमन्ना बसना जगमत हम निशुमिस حضرت अमीर المؤمنين अली इब्न अबी तालिब फीक पे हराम यानुक उसके दुआ बस कुरान तिलावत बस जगमत निशुमिस जगह حضرت عبد الله مرعشی لا گیدیان ملامتون سو امام جعفر الصادق یا امام محمد باقر سکتنا عبد الله مرعشی لا کسال ولد سو یا سید یرز اسنارک کلمه اهل بیت لا زیارت بک سمتا قبر شریف فلا توک سمتا زربنا عبد الله مرعشی چی کسال مس نا درست این دمی نمادنی جرمانی شمیس نس حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب حرم یون سے راز و نیاز دعا قرآن و تلاوت بس ذلمنا امام جعفر صادق یا امام باقر فی قص کا سلام دیا سید اگر یرا کریم اهل بیت زیارت بکسم نرک یرا زس نرک قوم اسکوت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها لی زیارت بس دیکھیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا زیارت بس پہ ثواب پیرما خدا شزد بچسین اما خدای سرنا خدای علت ندیانوک سبب حسابی کا اما حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فی قبر شریف کو منجسمن تخفت جسمن اما یران تمنا دک در یران زیارت بی حضرت فاطمہ زہرا یران سون سے قومیان کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها زیارت بزرگ چند اختوس واقعا سون سے مقام اشی بینسو حضرت فاطمه زیارت بکسن نرگ تمنا کتیر جز نرگ قومیان سے حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها زیارت بنا حضرت زهرا زیارت بس به سبب الله اکبر دیگر جب حضرت عبد الله مرعشی کنتی زرمزوز کنه نفرنگان ما کتی قومی هم نسکت کنینزو چند عزیزان محترم انشاءالله الرحمن ننینا حضرت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها فی پی معرفت سن سے عارفا بحقها ننیرس زیارت باید پی توفیق و نصیب شد بوز چانا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قومیانو چیز کرد پینی نام سکت کردیم در بنا وقتی که امام رضا علیه السلام فی قد دل خراسانیانو سکت یاد پین نی خود خراسانیانو سکت یاد بنا اما مجبورن زوری کا اجبارن امام رضا فی قد ملعون مأمونیس کنکنین من خراسانیانو اما ده بحث بما زنتانا باممت چاند ده واللجوبی کا حضرت معصومه سلام الله علیها کری باوی کری فن دیدار یانو کری فن نتوب باید یانو گاز کیو ایران یانو وقتی که ایران یانو اسکیو ته ساوی زبط ملسه گله بنا قرآن یانبو کاروانیت بین
सावेर जब मलसे के लिए दुश्मन को निस हमला बस खोना नहीं अबूद खान अफराद मामो शहीद बस खान इन बाज़ रिवायत ऐसे लिखा खुद हज़रत फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर ज़हर तंग से दना ज़हर ऐसे लिखा शहादती दर्जे के लिए अम्मा रिवायत इख्तिलाफ और दरी मारूफ वफ़ात हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा बयान सोंसे छाना सवे कना सवाल बस आया नी दिकना कौम सामसियो قم زسناري دسنا الشيعي أمير المؤمنين دبر بمال ساي منسوب حضرت معصومة سلام الله عليها في قسم قم يمد بمانا جاتشي طب جسمين نا آرام جي جسمين قم ينو ناي زسناري شيعيان كن قم ينو ديگنا قم سامسيو در السؤال بس ساوي كنا حضرت معصومة سلام الله عليها في قوم المقدس يعني خنخانين जैसे कि अंतंग ज़वार कुन हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा ज़वार लफ्ज़ हज़रत मासूमा दुब्बर पे मलसा बेतुन नूर हरम न नज़दीक उतना अंतंग लफ्ज़ दुब्तु दे मलसे का स्क्यों ते जागमार दून ने के दुस्खानी इनमें देवले जुब्बे का हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा खुई फ़ोन न दीदार मशा दिल्ला में हम ज़स्नारी दुनिया तिकना रहलत वफ़ात सुनखानी इनमें بعض روايتي كشهادتك لمخنين من كان عزيزان محترم شعيان كن بعزتنا احترام ينبو قوم يندري يبت بدي مرسيك حرام سوسيوتان دنيكا دفن بس خنين من أما دفن وقت كانوا غني راختوس دي معصومي اسمد وطهارت انسو غيا منسو رواية ينصد حضرت معصومة سلام الله عليها دفن بوقت كانوا إمام الجوادنا إمام الرضا تنخنين ننزل شانا حضرت معصومة سلام الله عليها كلفون ديدار يومك سكت خنين مدينة ونقار خراسان طرف لأما خراسان ملبا قوم حضرت معصومة سلام الله عليها يفيقبو دنيا لرخصن بس قيامت طرف لسكت خنين من أما أتمنى لوس أرزولوس فدي يادار يمنو فني ديدار تمنى لوس أما حضرت زينب سلام الله عليها يفيق وصيد على قايد بيت بفرن سرين من يا الله يا الله مدينة منا خليفنا ينبو برمبا كربلاء سكت كريمي أما فن نسرين مجداد شام فوت في زينب بن حسين روز عاشوري جغل فن نجداد أما زينب في البوس خريفني نهزبو فن حسين دتسكي أمتي نجات منا خدانا پیغمبر دین کو حبس لشب بنا قربانیت تسکنین من ادنا دامابو ولایتکنا حضرت زینب سلام اللہ علیہا یفیبز دفاع باياز اما یا شام نگو فی بازار کن اسکرین زینب یم جمعی شونی سی جگہ حسین چہلم لگر بلال دنے یا اللہ حسین قبر شریف کا زینب تمنا زینب فی ابوز کھنی بنے قبر شریف کا کرسو بلن نکسل ملین لگی من محسن یا مجداشا من بد حسین درنگ جمعی شید یا نجداسو سے جمعی شنی سے جغیر قبر بگلب سے بلگی من محسن لگی
جبس كسل ملاي غنى فرياد بين لقي جد بدرين جنبي محسن غيرنا آخري ودا بس جفشي محرم جاقة الغايانون يري نقشي كغتن من ملقي من مايا أما يري قبون في قلبنا غيرم مشز لقي من مايا حسن حسن ngachi basene ramshi suglegi mingmo yarir gobon bikasar mubarak met suglegi mingmo Hussein ammalegi mingmo Hussein diri jammangi shungi sijaga ayran besedir yari cehlum laga Karbala labzellegi mingmo ammadiri yarana yaristigma Zainab şeşes mellegi mingmo Çelegi mingmo yarana gembu yatsana yaristigma ço Zeynep cavan yakben yaristigma ço Zeynep ket baulas gurucuk semetmen yaristigma ço Zeynep gelon karposon semetmen legi mingmo amma şamda kofi bazar kunyan garfane neretone zulüm tane Zeynep dirin yazgurucuk sebelengi mimo diri yeri Zeynep yaralı şeşes melengi mimo yeri Zeynep ingolan karposon seyelengi mimo diri yeri Zeynep şeşes melengi mimo lengi mimo Hussein Şam'da kofi bazar günyangi gasulum tane Girbeka son tane girgon orm sose lengi mimo Hussein Ngane yambu dirim na muharram cimet bin Rabbana Ngazyaran girbeka thammet bi zulum kunna Makhajaran aslanum lengi mimo وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله